kaisa komiti ingkha party ni Maharashtra khairu sara Tripura gurikha sing jara elected member MLA ingkha sing kok thaisa singjagya ani elaka obo ang keplai mani yagulo busi kosto kai keplai ingkha ano fel khainani bagi sabo ষড়যন্ত্র khlaika kasuka aborok bosing no sanan chinbo to kaisa sujok tonga nangan ble sing kuno dino singka kebo sing MLA ngi sing singka kebo singya takudro tini sik pajanto ti pramothani ngi kebo singya ko kuno MLA ngi taisi singkan chaimia Ronjit Debormana singya ko tini sik pajanto o high level committee ni report tamongkha tini opelenari o or sajana tongbani tini sajagya ko tangi sajagya tangi khogoi to nijangaya ba o party ki gupon party or party ragnani bagai plenary or masalai nai or kaham masanai criticize makai nai or kaham masanai kintu or sajagya ko party ni kebang mojama plenary sokpailia Sridham Deborma sokpaiya MLA Chittoranjan Deborma sokpaiya তিনি অন্যান্য কিছু নেতা মকলো যেটা ক্লাইনাই বড় সপাইয়া বড় টাঙ্গি সপাইয়া টাঙ্গি ফাইয়া অমনি বিষয় কে বকতি সানাই করে টাঙ্গি ফাইলিয়া বড় পাতি প্লেনারি ও তো অবরক সিং চেতরি চালাইনা নাঙ্গো কিন্তু আর ফাইলিয়া বড় টাঙ্গি বড় নবত খুশ খানে নাঙ্গানো বড় তো তাবুনো পাতি নি জাকার থায়াকো সদাগর কলই তিনি ওর সপাইয়া দীনেশ দেববর্মা সপাইয়া তাঙ্গই সপাইয়া বরংই সম্পর্কে বলছেন খোঁজ খবর নানান তঙ্গনি কিন্তু তিনি ওর কাছে অজমা ফানো কেবল খোঁজ নানাই করে তিতিরি এবিসি টিপ্রা মথা পাওয়ারও তঙ্গ রাং কিরই ঠিক তঙ্গ যে রাং ফাইমানি তাম সামুংখা অর অম তিনি সানানি তঙ্গনি অর সানানি তঙ্গনি kaisa cikon sa dukho ni kok sawane ang mukti klaijana ni kok ani Ramchandra Ghat kendro ni kaisa burei sago keresin duoi hor nangmani ABC no CN no mun khoino sanayang ana sajai angtho ang bono phun kaisa ka ani kaisa burei GB hospital klai tong ang 5000 subai kha ang bono saka bini injection nong nango 80% খামই থাকা এডিসি ও দরগাস্ত সই আং নিজে তুনি রিও আং নিজে তুনি কাবো ফোন বন সাকা কিসারে দে অজ বরিনে কাইসা ইনজেকশন দাম 4010 টা নাঙ্গো বসে সেংচ অনুকা সাইমান 2000 টাকা অথচ একই নি সেংচনি লিস্ট কিল্লা নিকাই 7000 টাকা সেংচ অনুকা কানি ডিসক্রিমিনেশন রাংকানিকা যতন সমানকারী দে কে বকাই 7000 মান নাই কে বকাই 2000 মান নাই অমরা অমসলি মাইয়া মতেকে পাতি রাগই মাংলা পাতি ও বড় টংলা রঞ্জিত দেববর্মা সাব জোনাল চেয়ারম্যান ওয়েস্ট ডিস্ট্রিক্ট নি জোনাল চেয়ারম্যান নি রিকমেন্ডেড বাই অনেক বড় উপকারণ খা आं जुनेल चेयरमैन हिसाबै फाइनेंशियल असिस्टेंट नि बागै बरम गनां सिनि डेपुटी सीएम न रेहकाय बरिरबो जे मात्र कमप्लेन खा एमडीसी रो खायका एमडीसी नि रिकमेंडेड खायाखाय कोने फाइनेंशियल असिस्टेंट मांगला थनै सिनि बरम गनां डेपुटी सीएम आनो साका आबन परे आं खाय रहका आं कासे रिकमेंडेड खाय रहमानि एमडीसी नि अरो थाका लोकल एमडीसी अरनि बय रिकमेंडेड खाया ताम हि साइरका बरिनो रंजित देबबर्मा जुनाल चेयरमैन सय थाका आंगारो खाया हिनाय अमनि बिचारंखा उदांखा एलो अवस्था पार्टी नि अवस्था अमंखा नरम ताबु साइखनार माने कक्से अमंखा ए अवस्था पार्टी नि अर्गनाइजेशन न करा खलायनान हिंकाकाय सेथरै शुक्रबै सालायनानै नांनाय अमनो पार्टी प्लेनारियाव सानानै दिनै नर गोबां मा फायखा
অরনি হয়তো নরক আমি শিক্ষা না ওই পাড়া আমসাইয়া সংগঠন খাইনাই সাদি অবাসন খানামা বেছিমি তামো খাইনাই নরক কানো সাদি অপাতি প্লেন নারিবাই অনেক বড় কক সানানি বাগৈ খা দুজাগৈ দङ आं साइमानो বড় সুযোগ করে মবাই খাই মতই খাই পাতি তিনি পাতি কাইসে কইসু ইয়া করি থাকা পাতি কাইসে কইসু ইয়া করি থাকা খরচা লিডার কুমার হারাম আনো সাও দারুনজি মহারাজা বে মালাই নাকি কে आं কিষান কলনি পারমিশন দানা না নানো Amo sawa no, opati aku nu disiplin kere aban bagai pati yakar sina insobo. Tan baca, jara pati yakar thangka, tangi thangka, tamni bagai thangka. Omono boseng siatron nene dorkar tonggo pati rag dina ningka kai, pati lo bos kanggo dile terak nene thangka kai. Organisation ni সম্পর্কে আমি কিসা সানাই জুনাল সাব জুনাল লেভেলো যে কমিটি খাওয়ানো কাহামকো গান কোনো অপুষ করে আং বিরোধিতা খাইয়া কিন্তু চিনি আর অন্তৈন যে চিনি কাইসা কাইসা সাব জুনাল বা জুনাল ও জু সাব জুনাল নি ফাতারব তিপ্রাসা কামি তঙ্গো কাবো जों সাব জুনাল ওয়াইস যদি जों কমিটি খাইরি কাকাই ও সাব জুনাল নি ফাতার তংনাই তিপ্রাসা রনকা বড় দানাইছে जुनाल नि फातारा तंनाय बरो नाखा बरो दानाय अमनबत जों कमिटि खानानै सिगां किसा वान सुंनानै नांनाय अम वान सुंनानै नांनाय जों कारण बरो फातारा थांनाय जुदि अ कमिटि खातिनिव सेन्ट्रल कमिटि नि कोनो लिडार कोनो अजामानि चापगै रिजाक नेता जुदि संगरि खाकाय आ पाति बरागै मांगला साब जुनाल कमिटी मुझे क्या खाजांगना नोंथन माने प्रपोजल आं पार्सोनेल प्रपोजल साब जुनाल एलाका कन्फारेंस नोंथु आमसानि जे लुकुरक जेना हामजागो लिडार हिनि संगो बुटा बुटिंखौ बनो लिडार नोंथन बनो नोंथन कोनो सेंट्रल लिडार कोनो अजामा इएम एमडीसी एमएलए नि सापक रिजाक नेता न संगो रिमाबाई एलाका लिडार संगठन करा खाइला जैसा कमिटी फन उठो कमिटी 50 नि निसे हंगे सानाय रामचंद्रघाट ब्लॉक कमिटी 120 जना मीटिंग आसु काका 21 जना पुंगिया ब्लॉक कमिटी मीटिंग काय अमते कमिटी नि दरकार करे वर्किंग कमिटी 60 जना वाइस प्रेसिडेंट 5 जना जनरल सेक्रेटारी 6 जना अमरंगरी उइलाप करे सामुं खाइनाय खरसेनाव प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटारी संग दिदी এই যে आनि कासे अनुरोध तंनाय ए समस्त पुस गोबांबा जे रिटन माने मन रिमुभ खाइमा खाइनो चिन पातिओ काहामनाय स्राय स्राय चले मानाय नाम चिनी सेंट्रल कमिटी एग्जीक्यूटिव कमिटी अमती अजामा रंगन संजाना नोंथन जे बरमनि सांगठनिक नलेज दङ बरगनो कन्विन्स खाइमानानि क्षमता दङ बरगनो पक बाय लबुई रमुई तनिनानि हान दङ बा नलेज दङ बरगनो संखाय जानाय महाराजनि गानावो उतुं थांगै सबिति साइ फेसबुक रिनाय रंग अजामा खाइके सदि अमति अजामा नांगिया चिनि तिप्रा मथाव तेब अजामा तंगो मिसिल काइसा फाइक्या मिसिल सि फाइक्या ना ब्ले को नाहारे आबस कांगो थांगै फेले काइसा नाय जिना बा दे फोटो ति सादि नै ति सानाय रंग नेता गनांगिया चिनि फेसबुक नेता रंग अमरंग जों रिमुभ मा खाइनाय
morok tongkha tipra motha je din bubagra party yakar khangane tipra motha gola bai na hayasen wagi bai thangnai dongya omorongno ani ব্যক্তিগত পূর্বজন যারা নলেজ গনান সাংগঠনিক হিন্দি সংগঠন যেসন ফোন হিন্দি বরংন অজমা সংনা নুমফুন মান কাছে রিকোয়েস্ট দংনাই पार्टीनि पुस गोबां खाखाय आं नुखा अजे किसुआनि जे अभिज्ञता आरो वालाय मुंखायो सेक्रेटारि से एकटा बिसि गब ब्लग सयजन आंगाखाय बबो सेक्रेटारि मीटिंग खालायदि हिनिका बर खायति खालायमैया ति खालायमैया अ नेता सिमि बाइक बेहे फायै नुबजा फायो बर खाय तुबैमैया सुतरां पुस बांमा बाय संगठन तरिया सामुं दानैसे गाहाम नांगौ एडमिनिस्ट्रेशन सम्पर्के बांकिसा सानानै मुसंगो जेहेतु त्रिपुरा मथा एडिसिओ क्षमताओ दङ अमनि सम्पर्के बानि किसा सानानै मुसंगो अमनि सिगांते कैसा खमुलुंग चीनी पार्टी ऑफिस कैसा खाइजा का खेजुर मुराबो अम खरकसा इंजिनियर नि पाइ दंमानि आरो चीनी पार्टी ऑफिस तांजाखा सारा इंजिनियर बिसिंगा आलोचनांगौ अम बतै चीनी कैसे बरनि जागा पाइ तमनि बुंजान नरै आरो पार्टी ऑफिस तांखा तानो लाबुंखा जों आरो पार्टी ऑफिस तांगै चीनी इमेज बारिखा बुबागरेनि इमेज बारिखा पार्टीनि इमेज बारिखा पार्टी ऑफिस चिन तंले बुनिनि जागानो तांनि दखल खाइचिन आरो नक तांनाबा अम भाई अमति खाइचिनि उनकोया आं महाराज सुथानो अनुरोध खाइनाय अ जे जागा मालिक बन किफिलिनो नंगन पार्टी बिनो जागानो आं जों ताबु एडिसिओ क्षमता दङ जतने खाखला बुलायो त्रिपुरा मथा बुबागरे तिफांबाय क्षमता आंखा आराय बছর रंगै दङ अनेक एलाकाओ शुधु रां करै रां फाया स्टेट गभर्नमेंट एरिया किन्तु जे फाइमा बाय सिमि तांगै सामुं तांजेगिया उदाहरण दिसाबाना आनि रामचंद्र घाट पद्मबिल बाजार ओपन मार्केट और पद्मबिल नि केबो फाइका खाइनि बेका बुसादि किसा पद्मबिल नि गतंग और बरक साइमानो 6 मास बो मार्केट ओपन रिपेयरिंग या कन्सार्न डिपार्टमेंट इंजिनियर फोन के रमिया मोबाइल बंद चीनी ईएम रक दङ डिपार्टमेंट ती दङ ताम खाय खबर नाय नेदा आनि रामचंद्र घाट दुईटा साबजुना लंनानि क एमएलए हिसाबै आं चिठी लिखा 17টা বিসিনি চেয়ারম্যান সয়রি ওই সিএম নি আরো চিঠি লিখা তিনি সে পর্যন্ত সাবজুনার কতালো আবো নোটিফিকেশन খালাইजा गियाखौ যত জায়গানে খাইजाक बैसा रामचंद्र घाट खाइजा गियाखौ आन्धानि कपि दङ तांनि खाइजा गिया अमतेके चलिनो मरंनो जुदि शुक्रबै सालाया हिंगाखाय चीनी पार्टी न थिनांगो रमैना रोंनानि बरंनि बोखानो रमैना रोंनानि ब्लाइखे कथि नुनाय ताखुर संग्रामनि ताखौ बखुर ब्लाइखे कथि नुनाय चीनी पार्टीनि भबिष्यत न तिसां पक्षावो आंनि पार्सनेल हामनानि जानानि बागै आं साया चीनी पार्टीनि भबिष्यत जुदि काहाम खायनानि हिंगाखाय जों मा खायनाय आनि क पाइनानै नुङै तंखा साब जुनाल ताबुक जे पुस तंमानि आबनो जॉइंट चेयरमैन तंमानि वाइस चेयरमैन तंमानि आबो रिमुव खायनो निकलायो ताबो आउटपुट तंग नों जॉइंट चेयरमैन नि वय जुनाल
বনো মাসে মাসে 9,000 টাকা বেতন দিউই তাবো আউটপুট টং বাই চেয়ারম্যান ননি কোনো কাম করে জুনাল তাবো জুনাল কাম রহজা গিয়া আবো উঙ্গিয়া না কে কোন সানাদা না কোচ बोलेगा दम नहीं देना चाहिए शेखरी मांगला रंजित देव बर्मा ना किरिया क्या बनाबो क्या भी होम की ना किरिया जुनार चेयरमैन तो पूरा पिस्तौल पाई नहीं तो वो किरिया अब अनेक दुख निक सुतरां आं सानानि मुसुङो